अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद एक अपडेट लेकर के आना ज़रूरी समझा। अपडेट क्या है? कर्ज़ हसना जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से एक अपील की गई है तमाम खैर ख्वाह हजरात से, चाहे वो इन्वेस्टर हों या इन्वेस्टर से बाहर के हों, अवाम हों, हर किसी से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की बका के लिए और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, सूद से पाक तिजारत की बका के लिए एक अपील की गई है कि कर्ज़ हसना के ताल्लुक से आप लोग आगे बढ़ें और उस कंपनी को जिसने कि लगभग 25 साल तक सूद से पाक तिजारत का एक जीता जागता सबूत पेश किया है, और न ही सिर्फ सबूत पेश किया है बल्कि लोगों को, लाखों करोड़ों पब्लिक को उससे इस्तेफादा करके लोगों को बेनिफिट पहुंचाया है। और यही तक बस नहीं किया बल्कि तमाम हिंदुस्तान भर में अगर किसी की भी दादरसी, किसी की भी मोहताजगी, किसी की भी लाचारगी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को पता लगी, इदारों की तामीर हो, मस्जिदों और तंजीमों के तामीर का काम हो, तो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। एक बार आजमाइश के दौर में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज दाखिल हुई है तो उसकी ताकत हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सरमायाकार और अवाम ही बने हैं। लिहाजा आइंदा भी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज सूद से पाक तिजारत के लिए अवाम ताकत बने, इस बात के लिए हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज और सीईओ आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने अपील की है। इस बात के लिए हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर लिंक जारी किया है और उसमें बैंक अकाउंट, तमाम तफसीलात, QR कोड स्कैनर, UPI वगैरह का तफसील दे करके बराह रास्त डायरेक्ट हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के अकाउंट तक पहुंच सकते हैं। इस बात की सहूलत हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने लोगों को दी है और अल्हम्दुलिल्लाह लगभग सैकड़ों से ज्यादा बल्कि हजारों लोग ऐसे हैं जो कि इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। मैं इस चीज को, इन ट्रांजैक्शंस को इस वीडियो में पेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आने का एक खदशा होता है, इसलिए मैं इन कागजात को आप लोगों को दिखा करके ये चीज बावर कराना चाहता हूं कि लोग अल्हम्दुलिल्लाह हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज सूद से पाक तिजारत के लिए आगे बढ़ रहे हैं और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम तरह से लोगों से अपील भी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये चंद एक 10-15 पेज जो मेरे व्हाट्सएप के ऊपरी फहरिस्त में मुझे मिले, मैंने उनको दिखाया है। अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने 2000, किसी ने 1000, किसी ने जो है, एक भाई ने जो है 19,700, एक भाई ने 99,000 रुपए, एक भाई ने 10,000 रुपए, भाई बहन ने 10,000 रुपए, और इसी तरह से 2,500 रुपए और 5,000 रुपए, अलग अलग पैमाने पर लोग हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के लिए आगे आ रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज अपने मुश्किल दौर से गुजरते हुए लगभग आज 6-7 सालों से खुद बखुद नबर्द आजमा हो रही है। आप लोग इस बात को भी जानते हैं कि बड़े पैमाने पर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के पैसों को, असेट्स को, जायदादों को जांच एजेंसियों ने दबोच करके रखा हुआ है। यहां तक कि नकदी रुपयों को 5-5 करोड़, 10-10 करोड़ रुपए के बैंक अकाउंट्स को सीज करके रखा हुआ है। अगर उन अकाउंट्स को खोल दिया जाए तो वो टारगेट जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को लाहिक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को दरकार है, वो चंद सेकंड और चंद मिनट में हो जाएगा। और ना ही इस दरमियान में कंपनी का बड़े पैमाने पर चलना हुआ और ना ही हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा अपने तिजारत पर पूरी तरह से मुस्तैद और मुतहर्रिक हो सकी। उसके बावजूद 7 साल तक लोगों को उनकी अमानतें दी हैं। अभी हाल फिलहाल का मैंने पिछले वीडियो में 7-8-10 दिनों के पहले पिछले वीडियो में यह दिखाया था कि इतने लोगों के ट्रांजैक्शंस हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने दिए हैं। चंद एक दिनों के ट्रांजैक्शंस मैंने दिखाए थे। जब वो वीडियो मैंने वायरल किया तो बहुत सारे ऐसे अहबाब सामने आए जिन्होंने ये बताया कि अमाउंट्स तो हमको भी मिले हैं लेकिन हम मंजर आम पर नहीं आ सकते, बगैर नाम के मेरे ट्रांजैक्शंस को आप दिखा सकते हैं। तो मेरे इन बातों का कहने का लुब्बे-लुबाब यह है कि ऐसी हालत में जबकि कंपनी चल नहीं रही है पूरी मुस्तैदी से, लेकिन अखराजात कंपनी को उसके लीगल फाइट करने में जो अखराजात लाहिक हैं वो रुके नहीं है। उनको हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज और सीईओ आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने पूरी तरह से अपने कंधों पर उठाया है। आज चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की एक बड़ा
ایک ٹارگٹ ہے 25 کروڑ روپے کا، تو ہیرا گروپ آف کمپنیز نے ان اپنے سپورٹروں کو جو کہ عوام بھی ہیں، سرمایہ کار بھی ہیں، ان سے آگے آ کر کے اس بڑے ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے اپیل کی ہے۔ یہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کسی بھی بڑے سے بڑے سمجھیے کہ قافلے کا معاملہ لے لیجئے، بڑے سے بڑے تحریک کا معاملہ لے لیجئے، آپ لوگوں کو یہ چیز یاد ہوگا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اسلام کی دعوت لوگوں کو دینی شروع کی، تو چونکہ وہ نبی تھے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ اس کیٹیگری کے ہیں، نعوذ باللہ، لیکن چونکہ ہمارے لیے مشعل راہ کون ہے؟ ہمارے انبیاء ہی ہیں، ان کے بعد اصحاب ہی ہیں، صحابہ ہی ہیں، تابعی ہیں، تبع تابعی ہیں اور سلف صالحین ہیں، اس لیے ہم ان کے اقوال کو نوٹ کرتے ہیں اور وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مذہب اسلام کی تعلیم و ترویج کا بیڑا اٹھایا تو ان کا بائیکاٹ کر دیا گیا، ان کو بائیکاٹ کر کے شعبہ ابی طالب میں ایک پہاڑی کی گھاٹی میں ان کا بائیکاٹ کر کے 2 ڈھائی 3 سال تک ان کو بغیر کسی بیرون رابطے کے چھوڑ دیا گیا۔ اس درمیان میں ان لوگوں نے جو کہ مذہب اسلام کی تعلیمات کی آبیاری کر رہے تھے، اس کی پاسداری کر رہے تھے، اس کی ترویج و ارشاد کر رہے تھے، ان لوگوں کو درخت کو کھا کر کے، درخت کے پتوں کو، اس کی ٹہنیوں کو، اس کی چھالوں کو کھا کر کے لوگوں نے اپنا گزارا کیا۔ اور اس کے بعد جب وقت دستیابی کا، کشادگی کا آیا، تو آج آپ دیکھ لیجئے کہ وہ پتوں کا کھانا، درختوں کے پتوں کا کھانا، اور آج کا پوری دنیا میں مذہب اسلام کا پھیل جانا کتنا بڑا انقلاب تھا، کتنی بڑی تحریک تھی، کتنی بڑی تنظیم تھی۔ تو یہ انہی اعلی کلمت اللہ کے کلمات کو بلند کرنے کے خاطر آج جو سختی آئی ہے، جو آزمائش آئی ہے، جس طرح کی تنگی آئی ہے، جس طرح کے چیلنجز آئے ہیں، اس میں ہم سب کو آگے آنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ابھی چونکہ رمضان کا مہینہ، اس درمیان میں قرض حسنہ کا مزید اور زیادہ ثواب بڑھ جاتا ہے۔ جو لوگ اس درمیان میں کر سکیں گے، لیکن بہت سارے لوگوں کے ایسے معاملات ہیں جو کہ رمضان کے بعد بھی ہونے والے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی یہ چیز جاری رہے گا۔ اور اس چیز کے لیے ہم نے فہرست جو بنائی ہے وہ اس طرح سے بنائی ہے کہ اگر 5 لاکھ روپے لے کر کے صرف اور صرف 500 لوگ آ جاتے ہیں، کتنا؟ 5 لاکھ روپے لے کر کے اگر صرف اور صرف 500 لوگ آ جاتے ہیں تو یہ 25 کروڑ روپے پورے ہو جاتے ہیں، اور عوام کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کو ہیرا گروپ آف کمپنیز اپنی آزمائش سے نکل کر کے ان لوگوں سے بہتر رابطہ کرے گی، بہتر بدل دے گی۔ اللہ تعالیٰ تو بدلہ دے گا ہی دے گا۔ 2,50,000 روپے اگر 1,000 پبلک دے دیتی ہے تو یہ 25 کروڑ روپے کا ٹارگٹ پورا ہو جائے گا۔ 1 لاکھ روپے کا ٹارگٹ، 1 لاکھ روپے کا اگر 1 لاکھ روپے ہر ایک شخص دیتا ہے تو 2500 لوگوں کے دینے سے یہ ٹارگٹ پورا ہو جائے گا۔ 50,000 اگر 5,000 لوگ دے دیتے ہیں تو یہ ٹارگٹ پورا ہو جائے گا، اور 25,000 اگر 10,000 لوگ دے دیتے ہیں تو یہ ٹارگٹ پورا ہو جاتا ہے۔ اور اگر 25,000 لوگ دے دیتے ہیں، 10,000 روپے اگر 25,000 لوگ دے دیتے ہیں تو یہ ٹارگٹ پورا ہو جائے گا۔ لیکن مایوسی کی بات نہیں ہے، مایوسی 500 روپے دینے والوں سے بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہاں پر یہی بتایا گیا ہے کہ 500 روپے اگر 50,000 لوگ دے دیتے ہیں تو یہ ٹارگٹ پورا ہو جائے گا۔ مایوسی اس بات سے نہیں ہے کہ جو لوگ مضحکہ خیز انداز میں 1 روپے بھی ادا کر رہے ہیں، ان سے بھی ہمیں بہت امید ہے، ان سے بھی کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، بلکہ ان سے ہم اسی طرح سے پر امید ہیں جس طرح سے سر سید احمد خان، جنہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی تعمیر کی، جب وہ ایسی تعلیم کے لیے، ترقیاتی تعلیم کے لیے، جدید تعلیم کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں، تو لوگوں نے ان کو جوتوں سے مارا، ان کے اسٹیج پر جوتے پھینک کر سر سید احمد خان نے وہ جوتے بھی اٹھا لیے اور ان جوتوں کو اٹھا کر کے کہا کہ اس کو فروخت کر کے کم سے کم 1 اینٹ تو آ جائے گی۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ علی گڑھ میں وہ مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کتنی چاقو چوبند انداز میں چل رہی ہے۔ آج الحمدللہ انجینئر، پروفیسر، ڈاکٹر، IAS، IPS، تمام طرح سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے لاکھوں کی تعداد میں ملک بھر میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے انشاءاللہ تعالیٰ ان 1 روپیوں سے بھی مدد ملے گی جو مضحکہ خیز انداز میں دے رہے ہوں، یا ان کی اتنی اوقات ہی ہو، ان کی اتنی ہی بساط ہی ہو، ان کی اتنی پہنچ ہی ہو، وہ اتنا کرتے ہیں تو ان کا بھی ہم شکر گزار ہیں، اور جو نہیں کر پاتے ہیں ان کی دعاؤں کے لیے شکر گزار ہیں، ان کی اپیل کے لیے، ان کے تعاون کے لیے اور کمپنی کو سمجھنے کے لیے ہم شکر گزار ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہر حال میں یہ کمپنی، جیسے ابھی 7 سالوں تک ہیرا گروپ آف کمپنیز کی CEO عالمہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ نے تمام معاملات کو اپنے کندھے پر اٹھایا ہے، ایک بار آپ لوگوں کو مدعو کیا ہے، دعوت دیا ہے، اپیل کی ہے، تو یہ چونکہ 1000 کے 1000
हजारहा ट्रांजेक्शन्स अगर मेरे पास आते हैं, ये छोटे छोटे अमाउंट 1000, 2000, 25,000, 50,000, 99,000 रुपए की, ये जदीद, ये अभी हाल फिलहाल के ये ट्रांजेक्शन्स हैं, मुझे ऊपरी व्हाट्सएप में मिल गए, तो इसलिए मैंने इसके प्रिंट निकाल करके आप लोगों तक पहुंचाना बेहतर समझा। लेकिन मैं समझता हूं कि शाहीन के साथ उड़ता है, और हर शख्स अपने हिसाब के लोगों के साथ रहता है। आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा के दोस्त अहबाब और अज्जा अकरबा, उनके लेवल के जो लोग हैं वो अपने लेवल के हिसाब से आगे आ रहे होंगे, लिहाजा इस चीज को हम बड़ा ना माने, हम अपने हिसाब से करेंगे। हमारी बात हमारे बराबर के लोग समझेंगे, हम आगे आएंगे, हमारे बराबर के लोग आएंगे। लेकिन वो लोग जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लेवल के होंगे, जो लोग सीईओ आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा के लेवल के होंगे, वो लोग उनके हिसाब से आगे आएंगे। तो ये चीज कोई बहुत बड़ी टारगेट नहीं है, आप लोग मायूस ना हो। जो भी रकम आप दे सकते हैं उस रकम के साथ आइए, और इस बात को जरूर समझ लीजिए कि तफसीलात, जो नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और ट्रांजैक्शन स्लिप जो आपने दिया है उसको भरना बिल्कुल ना भूलें। इंशाअल्लाह ताला आपको दुआओं में, नेक ख्वाहिशात में और अच्छे कामों में हमेशा अल्लाह ताला तो जज़ाए खैर देगा ही देगा, बेहतर बदला तो देगा ही देगा। कंपनी भी बेहतर से बेहतर अंदाज में आपसे राब्ते में रहेगी, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा कंपनी का कहना है। और ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा, हर हाल में गुजर जाएगा। कहते हैं कि जब वो दिन नहीं रहा तो ये दिन क्या रहेगा, इन्ना मअल उसरि युसरा, हर सख्ती के बाद आसानी का दिन है। तो इंशाअल्लाह ताला आप लोग, अभी रमजान के चंद दिन और बाकी हैं, इस दरमियान में करेंगे तो बेहतर से बेहतर आप समझ सकते हैं। और अगर इसके बाद भी करते हैं तो 90 दिन का पूरा समझिए कि टारगेट था, लगभग 70 दिन और बचे हैं, ज्यादा दिन निकल रहे हैं धीरे धीरे। आप लोग खुद भी इसमें आगे आए और लोगों को बढ़ चढ़ करके, इससे कुछ हो ना हो, लेकिन सीईओ आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को जज्बा तो जरूर मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। और उस जज्बे से, बगैर किसी से मिले हुए जज्बे के, अगर आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने एक इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, 5 स्टार रैंक, 7 स्टार रैंक का मदरसा, और उनके बढ़ते हुए इक़दामात अगर उन्होंने अपने बलबूते पर किया, तो आप लोग जब आगे आएंगे और वो फेज़ आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा के सामने होगी, तो आप बताइए कि कितने बड़े फलाही, रफाही, बाबूदी काम होंगे इंशाअल्लाह ताला। ऐसा हम लोगों का मानना है, ऐसा हमारी सीईओ आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का वतीरा, तरीका और आदत रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़ी होकर के अपनी आदत के बदस्तूर, अपने आदत के मुताबिक चलती रहे, चले, रवां दवा हो, और पूरी रफ्तार से वो पूरी दुनिया यहां तक कि आसमान उफुक पर छा जाए, ऐसी हमारी ख्वाहिश है, दुआ है। और आप लोगों से भी अपील है कि इस दुआ के साथ हमेशा शरीक रहें, ताउन कर सके तो ताउन भी करें, कर्ज हसना के साथ शामिल हों। जो भी रकम हो सकती है, कोई भी रकम, मैंने कहा ना कि 1 रुपए भी आपके बेकार नहीं है। ठीक उसी तरह से जैसे कि सैयद अहमद खान ने एक जूते फीके के जूते को भी उठा करके रख लिया था और कहा था कि एक ईंट तो कम से कम इससे खरीदी जा सकेगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।